صوم تبزحيا مالتها مالت بيمثلك يوديتا نا نفس مغب تبزحيا ስለዚህ ድሌት ስጋና በመቅታል ነፍስና በመዕባይ አብዝ ጾም ዚ ንግዚአብሔር አምላክ እንቀርበሉ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብንስሐ በጸሎት بسجدان النقرب معلتي جزية عامت ملو كاب سجاو ركب تخلك الناس جنا معلتاتون كوسخي مالتي جنا معلتاتون كوسخي حج زي حرف في زغانة جمجامي أما كم زين تدع قينو نمن تدع مستوي مرعى نمن تاي العلق اللي تميت معلتات عمت وشتي صومي شو عدت شو منتور حتى تلاكل مالتي تبزح يا بيت كريستيان صوم قدين بيت كريستيان انديا تماك بزح بسم الله والد ومنفس قدوس أحد وأملاك ذا العالم سلاسي كوراتن فقراتن بيتساو እግዚአብሔር ዝኾንኩም ከምኡውን ናይ ቅድሳን ድንግል ማርያም መላልነት ናይ ቅዱሳን መላእክትን ናይ ቅዱሳን ጻድቃንን በረኸትን ረድኤትን ተኻፈልቲ ዝኾንኩም ከምኡውን ናይ ቲቶ ሚድያ ቤተሰብ ዝኾንኩም ብስም እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ድሓንዶላኻትኩም ከመይ ቀኒኻትኩም ኳዕ ብሰላም ረኸበና ለማዓንቲ ሓደ ነገር ሒዝናልኩም መፂና ኒና بأنتو صوم زور رئيسي هنا بتتكأتي ممهران مالت حلافنتهم بأقواو كاوز قبوا من العلوون فلاقاليهم كاوز قبوا من العلوون أو حلافنتهم سات إمام ياو قبوا مزواز وزرلو ممهران حساوي مقوت ويدما أرتودوكساوي استمهرو ببرديتهم زقلت اللو ነገሪን ሒዝናልኩም መፂና ዘለና አውዚ ዝምለሱ ያው ብዝተፈላለዩ ዓይነት አገላልጻ ብዝተፈላለዩ ዓይነት መምህራን አው ዝምለሱ ያው ስጋዊ ርክብ ክንገብረሉ ዝግባአና መዓልቲ አው ጾም ግዜ ወይ ድማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንስ ስጋዊ ርክብ እንፍጽማሉ መዓልቲ ተውሕደልና እያ ወይ ድማ صوم توزيحيا زول بزحت صوم كملاشي نا بزعوا ترجم صومون جملة كونيمو እግዚአብሔር تي تمرتنا جوائنا يجلسلنا نمهرنا ون عدمنتنا يهبلنا حزي نبتي قدماينا حنا سلطان استمهرو يكون نسو سمعنا بحدا سمعنا ينملس مو نشتي زبحال ነገር ወንታልዩ ከነዲና ማለት ጋው ረከብ ክንገብሮ ለዘይ ፍቀደ الناس ተሻዓተ መዓልት ጥራይ ማለት እዩ حسب عجل ቆጢርና እዚ ኣብቲ ናይ ሃዋርያት ስለዘት ሓትኩ ወይምበር 30 ልዕሊ 30 መዓልት ተጾይምናውን በቃ ዓመት ሙሉ ካብ ስጋው ረከብ ተኸልኪልናስ جنا معلتاتون كوسخي مالتي جنا معلتاتون كوسخي حجي زي حرفه في زغونه جمجامي اما كم زين تدا قينو نمن تدا مستوي مرعى نمن تاي اب غزي صوم سغاو ركم فصام فصم حاطيات يلنا تدا قطيرنا يسي اما زغول زقطرنا يو صومنا نويلنا صوم يسيلنا صوم حوارتيلنا كل زقطرنا يوم تقلل 350 معلت خويلنا كله زقطرنا حجي اب عامت كم زقصرنا تشعت مع الطرايز فكر تخيلس نمنتاي كل سبدا قدامو زيكي وي كاب كاي تمرعو زي نبر سلازي از دما انا منتاي زعدم سب ناب زموت نخاتو يزعدم ناب زموت نخاتو اب بيت كريستياننا زلو ازي اب غزي اصوامات زبحال زلو جن بسممع سبعين سبيتن زغبرو دامبر اب غزي صوم سبعي مسبيتي مسبعي ركب تدافصيمم رخصتيو حاطياتيو مالت ايكونن ازي نحازو ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ይሉና መጀመርታ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:3 ከንበልኩም ሰብአይ ንሰበይቱ ዝግባእ ይግበረላ ከምኡን ሰበይቲ ንሰብአያ ትግበረሉ ሰበይቲ ሰብአያ እምበር
أبجزء سجع أيتملخنيا كم وخا سبعي سبعيت دامبر أبجزء سجعو أي ملخني نتصالت جزية من أنت ترخبو نجزيو بسم معكلت يخو منبر اتحادة كاب تحادة أي فلا بمخنيات اتي نفسهم زي مملاكم سيطان من أنت خايفتناكم كم بحدش تراخبو حج عزوة ازقنا كم فقاد ابل علخو انبر تأزاز أي كونان تأزاز أي كونان سلازي ناي هوارا قدس أولس ملأختي ناي هوارا قدس أولس ملأختي نتصالت جزية ما أنت كترخبو نجزيو بسممع كلت يخم منبر اتحادة كاب تحادة أي فلا بسممع كلت يخم سلازي أب جزية تصوم زقبر دما بسممع كلت يناي نزل دما أب ما أكلنا نممهر نسهان رخيبنا أزر ريبنا كن قبر نخل نقري كم حققن سبعين سبعين أب جزية تصوم سقاو ركب ترافس إمام حاتياتي زمت فص إمام بقى رخصتي تبعي لا أي نقرينيو كم يقول الزمهرنا ممرت دهاليو كم مصحف قدس زرحاقي كابنا بيت كريستياننا مصحف تون زرحاقي قال قدم كلهم لعلي كاب صومن كاب صلاتن سبعين سبعيتك قدم يقبو سبعيت دما نسبعك تقدم يقبا قدم صومن قدم صلاتن تقدم زقبو بعد بيتك قدم صومن قدم صلاتن تقدم زقبو بعد بيتك حجكو شجر كوي السبعي من علبات سقاو فتوت انت تلاعي الوسط نتا سبيت انت حيتوا نونو تصوم نديو رخصت نديو قدف كم زدا شعوتهم صبوت زي حسبوا نابكال زمت يخدو نابكال نعدمهم مالت كوي سلازي كم زي نغير كقاطم من كلهم قدمو كله مس ممهرن الساخه مزرابن بر كابرس خامصيخا ازكو زموتي اب غيزه صنكم استجركا نمنتاي صيم ودا اخبحال كمزي زبحال ነገር አለ حدار ويدما موسبو قدوس دامر رخص አይኮነ ስለዚህ እዝን حاسب ግባና ናይ ቤተ ክርስቲያን መምህር ዝኾነ ሓደ ጸሐፊ ከምዚ ይብሉ በቋንቋ አማርኛ እንዲ ከምዚ ይብል መምህር ሐዲስ አንዱ ዓለም ዝባሃል መምህሪ አስተርእዮ አብትብል መጽሐፍ ማለት ነው አብ ገጽ 55 ይኸውም በጾም ወቅት ፈቃደ ስጋን መፈጸም ይገባል ወይስ አይገባም የሚል ጥያቄ በተለይ በሴቶች በኩል ተደጋግሞ ስለሚነሳ ነው እዚህ ድማ አብ ጾም ወቅት አብ ወቅት ጾም አብ ጊዜ ጾም በቃ ግብረ ስጋ መፍጻምሲ ይግባል ወይስ አይግባን ዝብል በፍላይ ድማ በደቃንስቲዮ ወገን በተደጋጋሚ ስለዝልዓልዩ ይብሉማ አንዳንዶችም ከባሎቻቸው ከሚስቶቻቸው ይሁንታ ውጪ የራሳቸውን ሐሳብና ውሳኔ በመራመድ ቤታቸውን ላልተገባ ነገር እስከ መዳረግ ይሄዳሉ ገለገለ ድማ ወይ ደቀተባዕቴው ወይ ደቃንስቲዮ በቃ ካፕቲ መጻምዳ ወይ መጻምርቱ ወጻይ ሐሳብ በቃ ናብዚ ኮነ ሐሳብ ናብዚ ኮነ ውሳኔ ኾዱሲ ይራዩ ላልተገባ ነገር መዳረግ ይሄዳሉ ይልዘሉ በዚህ ዙሪያ ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ቃል በውል መረዳት ተገቢ ይሆናል አብዚ ግዜ አብዚ ቃል እዚ አብዚ ዙሪያ እዚ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል ተዛረቦሲ ማለት ምርዳ ይግባዩ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት ሰብአይ ነው ሰበት ዝግባ ይግበረላት እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ለባሏ ቆም ድማ ሰበይቲ ድማ ንሰብአያ ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም ሰበይቲ አብ ገዛ ስጋ ስልጣን ይብላን ስልጣን ለባሏ ነው ስልጣና ንሰብአያ እንጂ ይምበር እንደዚሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም ቆም ድማ ሰብአይ አብ ገዛ ስጉ ስልጣን ይብሉን ስልጣን ለሚስት ነው እንጂ ስልጣኑ ንሰበይቲ ይምበር حجازو لا تصلوت تتوغزند تسمامتاچو لغيزيو ካልሆነ በቀር እርስ በርሳችሁ አትከላከሉ በቃ ንጸሎት ንختوغ ተሰማሚዕኹም ንግዚኡ እንተ ዘይኮይኑስ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ አይፈለ
በስምምነት ላይ ያልተመሰረተ ጾምም ሆነ ጸሎት ወይም የትኛውም ስራና አገልግሎት ተቀባይ የለውም። አብ ስምምዕ ዘይተመሰረተ ጾም ኮነ ወይ ጸሎት ዝኾነ መንፈሳዊ አገልግሎት ተቀባልነት ይብሉን። የነገር ሁሉ ጥንት ስምምነት ፍቅር ነውና ናይ ነገር ሁሉ ጥንት መጀመርታ መሰረቱ ስምምዕን ፍቅር እዩ። ስለዚህ የባለ ትዳሮች ጾምና ጸሎት በመጀመሪያ ደረጃ ስምምነትን መሰረት ያደረገ መሆን ይኖርበታል እንጂ ባል ወይ ደግሞ ሚስት እንዳስፈለጋቸው የፈለጉትን የሚሆንበትን ሰፊ መንገድ አይደለም። ስለዚህ አብ ሓዳር ሰብአይን ሰበይትን ቅድሚ ኩሉ መጀመሪያ ክገብሮ ዝግባእ ኣብ ስምምዕ ዝገበረ ዝኾነ ጾምን ጸሎት እንዳእምበር በቃ ከም ዝደለኻዮ ትኸደሉ ሰፊሕ መንገዲ ይኮነን። መጀመርታ ብስምምዕ ክትጅምሮ ኣለካ ትጾምካን ትጸሎትካን እዩ ዘሎም። ከጾምና ከጸሎት በፊት ለባል ሚስ ልትበልጥበት ይገባል። ካብ ጾምን ካብ ጸሎትን መጀመርታ ንሰብኣዩ ካይ ንሰበይቲ ሰብኣያ ክቀድም ይግባል። ወይ ድማ ንሰብኣይ ለሚስቱም ባሏ ልትበልጥባት ይገባል ሊበልጥባት። ቅድሚ ጾምን ጸሎትን ንሰበይቲ ሰብኣያ ክበልጻ ይግባል። ንሰብኣይ ድማ ሰበይቱ ክትበልጾ ይግባእ ይዝብል ዘሎ እዚ ጸሓፊ መምህር ሐዲስ አንዱ ዓለም ጠብቀው ይዝባል። ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ቅድሚ ኩሉ ቅድሚ መንፈሳዊ ተግባራት ሰብኣይ ንሰበይቱ ክቀድም ይግቦ፣ ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ክትቀድም ይግባል። ኣነ ካብ እግዚአብሔር ካብ ሰበይተን ንላዕሊ ንእግዚአብሔር ዘፍቅር ኢሉ ሰብኣይ ንሰበይቱ ገዲፉ ናብ ምንኩስና ክኸይድ፣ ሰብኣይ ንሰበይቱ ገዲፉ ኣነ ብጽሞና ክነብር ዝደሊ ክብል፣ ወይ ድማ ሰበይቲ ሎሚ ገዲደን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾና ማለት እዩ ኣነ በቃ ሕጂ ጽሙዋ እየ ዝደሊ ከምዚ ነገር አይደልን ኢላ ክትገድፎ እዚ መንፈሳዊ መጽሐፍትና አይፍቅደልና ኩሉ ነገር እሺ ናይ ሓውና ስልጣን ያው እቲ ሰማዕናዮ እዩ ዝመስል ኣብዚ ጉዳይ ብኣበ ሊቃነ ጳጳሳት እውን መልሲ ሂቦምሉ ዝሓደሩ እንድዮም ይኹን ግን ያው ሕዚ እውን ክንዛተየሉ ክንረዳድአሉ ይግባአና ስለ ዝኾነ ብዙሕ እውን ኣብዚ ሓሳብ ኣብዚ ናይ ስልጣን ሓሳብ ተሰማሚዑ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ እቲ ናይ ሎሚ ግዜ መንእሰይ ስግኡ ክብደል ዝደሊ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ምእንቲ ንሱ ብዙሕ ሰብ ተቐቢልዎ ከም ምዃኑ ተመልኪተ ኣለኹ። ጾም ማለት ካብ ትርጉሙ ክንጅምር ተለና ምኽልካል ምዕቃብ ምውሳን ማለት ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣሎ። ካብ ምግቢ ካብ ምስታይ ካብ ምብላዕ ጥራሕ እንተይኮነ ዕውት መንፈሳዊ ህይወት ካብ ዘዕንቅፉ ዝኾነ እኩይ ነገር እውን ምርሓቅ ምኽልካል ከም ዝግባእ ይነግረና ኣሎ። ዓርስኻ ምግዛእ፣ ስምዒትካ ምግዛእ፣ ጸጋኻ ምሕላው፣ ዓርስኻ ምምሳል ዝከኣለሉ መንፈሳዊ ቁልፊ ወይ ድማ መንፈሳዊ ዓምዲ መንፈሳዊ ድልድል ጾም እዩ። እዚ ካበልና ስለ ስጋዊ ርክብ ስለ ናይ ስጋ ጉድኣት ዘዛረብ እውን ኣይነበረን። ምእንቲ ንሱ እዮም እቶም ሊቃውንቲ ኣቦታት ኣብ ፍትህ መንፈሳዊ ወይ ድማ ፍትሃ ነገስት እና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት መጻሕፍቲ ስርዓተ ጾም ሰኒዶም ኣቐሚጦምልና ዘለዉ ነዙይ ርግጽ እዩ። ነዞም ናይ ስርዓት መጻሕፍቲ ኾነ ናይ ኣዋልድ መጻሕፍቲ ኣቦኦም መጽሓፍ ቅዱስ እዩ በዓሉ ተዓብዪ ግን ንዕኡ ብዘይፀረር መልክዖም ሰሪዖሞ ነይሮም እዞም ኣቦታት እዚኣቶም ናኸምዚ ስጋዊ ድልየት ክነራምድ ደሊና ደኣ ንርሕቖም ኣለና ንመስል እምበር ምምጋብ ምብላዕ ምስታይ ሰውነት ደስ ምባል ስምዒት ግዴታ እዩ። እዚ እናፈለጠ ብዓርሱ ንዝተወሰነ ግዜ ምቁጣብ ዝኸኣለ ሰብ ብዝኾነ ይኹን ዓይነት
ነገር ካብ ሕማቅ ከም ዝሕሎ ካብ ሕማቅ ከም ዝኽልከል ትዕግስተኛ ከም ዝኾን ንጽቡቕ ንሰናይ ነገር ከም ዝወፍር ዝተፈልጠ እዩ ክርስቲያን ማለት ብመሰረቱ ስምዒቱ ዝገዝኦ እንተይኮነ ንስምዒቱ ዝመርሖ ንስምዒቱ ዓርሱ ኮይኑ ንስምዒቱ ዝገዝእ ማለት እዩ ስለዚ ምእንቲ ስምዒት ክገዝእ ኢላ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ጾም ትእውጅ ዘላ ክርስቶስ ዝኣወጀ ጾም ሲ ምእንቲ ስጋዊ ፍትወት ክርሕቕ ምእንቲ ትዕቢት ክርሕቕ ምእንቲ ትምኒት ክርሕቕ ምእንቲ ስስዕ ክርሕቕ ኢሉ እቶም ሰለስተ ኣርእስታት ተፈቲኑ ኳስ ዝሰዓረሉ ማለት እዩ ዲያብሎስ ፈቲንዎ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ለዊሱ ዝሰዓረሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ስለ ስምዒት ምሽናፍ ዝበሃል ነገር የለን ስምዒት ምሽናፍ ዝበሃል ነገር የለን ኣብዚ ጉዳይ ኦሬዲ ጾምቲ እዮም ዞም ክልተ ሰብ ሓዳር እዚኣቶም ጾምቲ እንድሕር ኮይኖም ድማ ስምዒቶም ይገዝእዎ ኣሎ እምበር ኣይገዝኦምን ስምዒቶም እንድሕር ዘይገዝኦም ድማ ዝበኣስሉ ዶ ከምዚ ዝናቆረሉ ዕድል ኣይፍጠርን ማለት እዩ ስለዚ መድሓኒት ናይ ስጋ እውን እዩ ናይ ነብሲ ጥራሕ ኣይኮነን ንነብሲ ክትምዕብል ተላ ነብሲ ክትድልድል ተላ ንስጋ መድሓኒት እያ ትኸውን ንስጋ መድሓኒት እያ ትኸውን ካብ ግዘፍ ካብ ትዕቢት ካብ እቲ ስጋ ክሓስቦ ዝኽእል ድንቁርና ያ ኣውፅያ ናፍቲ ርቀት ናብ መንፈሳዊ ናይ መላእክቲ ሕብረት ናብ ናይ ቅዱሳን ሕብረት ተቐርበሉ ዕድል እያ ትፈጥረላ ዘለና እዚ ብጾም እንተዘይኮይኑ ብካልእ ይከኣለንና ዝያዳ ንስጋኻ ምግዳስ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብዚ ዙርያ ሓደ ሓውና መንፈሳዊ ሓውና መምህርና እውን ዝኾነ ተናጊሩ ኣሎ ኩሉ ይውክል ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ክንክልከል ስለ ዘይንኽእል ኣብ በዓል እግዚኣብሔር ግን ንኽልከል ማለት እዩ ንኩሉ በዓላት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይውክል እዩ ምክንያቱ በዓል እግዚኣብሔር ማለት ክርስቶስ ዝተወልደሉ ክርስቶስ ነዚ ዓለም ንምድሓን ዝመፀሉ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ንፍርዲ ዝመፀሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ በዓል እግዚኣብሔር ናይ እግዚኣብሔር በዓላት ይውክል ካብኡ ቀፂልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዕለት 21 ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኩሉ በዓላት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ይውክል ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዕለት 12 ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ናይ መላእክቲ በዓላት ናይ ኩሎም ይውክል ማለት እዩ ስለዚ በዘን 5 መዓልታት እዚአን ስጋዊ ርክብ ክንፈጽም ቤተክርስትያንና ኣይተፈቅድን እያ ማለት እዩ ኣብቶም 7 ናይ ኣዋጅ ኣፅዋም ዝበሃሉ ከዓ ኣይተፈቅድን ማለት እዩ 7 ኣፅዋም ዝበሃሉ መን እዮም እንድሕር ዳይና እቲ ቀዳማይ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ጾም 40 ኣብዚ ጾም 40 እዚ ስጋዊ ርክብ ምፍጻም ኣይፍቀድን እዩ ካብኡ ቀፂልና ጾመ ሃዋርያት ኣብ ጾመ ሃዋርያት እውን ኣይፍቀድን ናይ ኣዋጅ ጾም ስለ ዝኾነ ካብኡ ቀፂልና ጾመ ፍልሰታ ኣብ ጾም ፍልሰታ ከዓ 16 መዓልቲ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ጾም ሃዋርያት ጾም ስለ ዝኾነ ኣብዘን ጾም እዚአን ከዓ ኣይፍቀድን ካብኡ ቀፂሉ ጾመ ነቢያት ኣብ ጾመ ነቢያት እውን ኣይፍቀድን ብድሕሪ ዘሎ ጾመ ገሃድ ዝበሃላ ድሮ ልደትን ድሮ ጥምቀትን ዘለዋ ኣፅዋን ከዓ ኣብዚኣተን ከዓ ኣይፍቀድን ማለት እዩ ጾመ ነነዌ ጾመ ድሕነት ዝበሃል ረቡዕን ዓርብን ከዓ ኣይፍቀድን ኣብ ረቡዕን ዓርብን ኣይፍቀድን ስለዚ ኣብዞም 7 ኣፅዋማትን ኣብ ረቡዕን ዓርብን ኣብቶም 5 በዓላትን እና ቅዱስ ቁርባን ኣብ ንቆርብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን 3 መዓልቲ ድሕሪ ቅዱስ ቁርባን 2 መዓልቲ ኣብዘን 5 መዓልቲ ከዓ ኣይፍቀድን ማለት እዩ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ርእሳ ስልጣን የብላን ኩሉ ስልጣና ናይ ሰብኣያ እዩ ሰብኣይ ካብ ገዛ ርእሱ ስልጣን የብሉን ኩሉ ስልጣኑ ናይ ሰበይቲ እዩ ንጸሎት ክትተጉ ተሰማሚዕኹም ንግዚኡ እንተዘይኮይኑ ነንባዕልኹም ኣይትከላኸሉ ይብል ስለዚ ንጸሎት ተገይኹም ንጸሎት ክትተጉ ኣብ ዝተሰማማዕኹምሉ ግዜ
انت زي كوينو ننبعلهم اي تكلاخلو يبل سلازي نصلوت كتكو ابتسامعكم له زبل معاسي تصلوت متى كريستيانات زو صلوت نابنت اب غزي 4 صوم نصلوت كنتغالو زغبانا اب غزي صوم بحفشا نصلوت كنتغالو زغبانا عرب دوع ربع غويتانا نختحاز تماخرلو يو عربغا يسوع كريستوس تسقللو يو سلازي اب غزي زغان نصلوت نتغالو كمون افتر حمش تبعالات عبيت بعلات بيت كريستيان ناس لزغنا نصلوت انتقال الذي اب صومزي نفسنا نعبيلو سغانا ندكملو سغانا دليت سغانا زبله كله انقتللو دامبر دليت سغانا زبله كله نفصملو ማለት አይኮነን ስለዚህ دليت سغانا بمقتال نفسنا بمعباي ابز صومزي እግዚአብሔር አምላክ እንቀርበሉ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብንስሐ ብጸሎት بسغدان እንቀርበሉ ማለት ጊዜ ስለዝኾነ أنا بجابير نقرب بجابير بصقو يدقفنا مالتي بحفشة سلاتي تمهرتهم سلاتي أخورة لن زمان محران زياتهم أخورة لن بحلافنتهم صبو غيرهم زواسو زلو أكلات سلزخونا أخورة لني قال هو تسمع الله ون كوز بالعلي زقل قلو عدمت عنان ون يحاول ما تقال لي حونا كورم مهمر كوراميك تقولوا ناتو تمرت ما سمعنا خن ملسينا غير مسكولاتنا يكون مدر التوهله هم كون يقل وي وستسوكي يكون وي وستكوكي يكون خلي يكون مالتي سلازي زي فتنا زبزللو لمسعر نا مجمريا خيدو زيوم مغباراتيوم زوم سرحت زياتهم مسرحيوم كن لبعلنا نشنفو مجمريا عرسنا بمشنا فينا كنجمر لنا لبعلنا بمنفساوي حايلي منفساوي تشنافنت كشنف خيلني عرس خاتلي يغزينايو بمنم تامر كنسعرون نخل كنشنفون نخل كنحلفون نخل فتنا كل يخيل እግዚአብሔር يحجزنا ነገራት ዝልክ ንገብር ካውለ ለሕዚ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ግዜ ታይ በሃል ሃምዚ ምስ ጾም ተድሓዘ ቅድስ ቤተ ዋላ ፍቶ ውሽጢ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰዋት ለኮን ይኽእል እዮም ብደንብ ለይቲ ተረድዋ ላይ ይፈለጥዋ ሰዋት ለኮን ይኽእል እዮም ጾም ሃምዚ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብጣዕሚ ጾም ተብዝሕ በቃ ብጣዕሚ አሸኽሚ تكون مالت بتعمي أشخمي تخبدلنا للسوات أنحنا أرثوذكساويان خطأ يملسنا. هو صوم توزحيا. صومي توزحي نقولي. توزحيا. أو عمت صومي وزح مثلاً. هو العلق اللي تميت معلتات أو عمت وشتي صومي. شو عدت شو منتور حتى الأكل مالتي. توزحيا بيت كريستيان صوم. قدين بيت كريستيان عندها. تماك بزح صوم تبزح يا مالت هاي مالت يمثلك يوديتا نا نفس مغب تبزح يا مالتي مطماي لسغا يود يكون انجرا مبلع كطميو يخل سغا نفس تصغب ግን كتصوم كلاي صوم سي لنفسي صغاواي لنفسي رويتاي حنت نفسي صوم يبلاي مالت طمياني عملتي مو بيت كريستيان ዛ نفس زي اكتصغب تدليايا كترو تدليايا كتطمي اي تدلياي ስለዚህ ጾም ልክበዝሕ ገይራ ቤተ ክርስቲያን እማን ልበሊ ጎይታ ላብዝ መሬት ዘብዝለሉ ክመጽእ ከሎ 40 መዓልቲ 40 ለይቲ ጸይሙ ጸልዩ 40 መዓልቲ ሙሉ 40 ለይቲ ሙሉ ክሳብ 9 ይኾነ ክሳብ 11 ይኾነ ወይ ክሳብ ወርሕት ወጽእ ፀሓይ ትጠልቕ ይኾነ ሙሉ 40 መዓልቲ እዩ ጸይሙ 40 ለይቲ ጸይሙ ኢና ንብለና نحنا 4 معلت 4 ليتي مولو صومو صليو يبلتنا بيت كريستيان اين خلو يا كعقمنا بلاليسو اين خلو ነገር ግን ታይ ጌራ ጎይታል ጾም ሐዋርያት ጾም ፍልሰታ ወዳዴ ነቢያት እዞም ለመሳሰሉ ጾማት ዚዮም ቶም ዓበይት ጾማት ግን ብሙሎም ልክም ጾሞም ቤተ ክርስቲያን ሕግ ወጽያ ስርዓተ ወጽያ ለምንታይ ለጥቅም ነፍስና ልክበሃል ማለት አንተ ታይላልና ነርና سيطان للسعارسي بصومي سيطان لمسعر صوم تبزيحو دي لحش صلوت يايمن سعرت تبزيحو لحش منغسه እግዚአብሔር ለሞራስ ጾም ይልልና አይን ብለና
ፈተናታትና ለምሽናፍ ማዓትና ለመቁራር እዚኦም ሁሉም ነገራት ለመግባር ጾም ከበዝሕ ክኸለና ይዎ ስለዚህ ጾም ብዙሕ هذه أي صوم يوزحتوي كله يدلي أنا لبزح السندين يوز كروي صوم زي حتى ما لك كبر بيت كريستيانين بي صوم أني ساتو ما لك بيت كريستيان مخبار يخوني أبزي حتى همي صوم كوين حفروا لي نخور علو نحقوس علو منفسه حقوسنا حسيت نسمع علو خيدي ስለዚህ እዝልውሉ እሕዋትና አሓት ምናልባት ለነፍሶም ከይጎድዋ ነፍስና ከይንጎዳ ጾም መብዝሑሲ ለሰናይ ግብርና እዩ ልብል ነገር ይላብ ህይወትና ውሽጥ ከመጽኽ ለሎ ክንጾም ከለናስ መንዲና እንመስለለና መስልክ እግዚአብሔርን እንመስለለና እግዚአብሔር ይበለኝ እግዚአብሔር ሰይሰቲ ሰብ ይጾምሎ ማለት እግዚአብሔራዊ ባህሪ ገንዘብ ይገብርሎ ማለት ሰብ ከጾም ከሎስ መልአካዊ ባህሪ ገንዘብ ይገብርሎ መልአክ ይመስልሎ ማለት መላእክት ይበልዑ አይሰቱ ስለዚህ ብለይ ምብላዕ ብለይ ሰቲ ብለይ ምስታይ ና መላእክቲ ባህሪ ገንዘብ ንገብርለና ማለት ክንጾም ከለናስ ቅዱሳን እንመስለና ማለት ቅዱሳን ይጾሙ ነይሮም 40 መዓልት 40 ለይቲ ካው ሓሊፉ አማልቲ ሽምብራ ቆሎ ላቆርጠሙ كسال مشت لا صوم إذا حلفهم الصوم نمثل لنا مالتي سلزي قدوسان لممثال شي معلت ديك بزح لله معلت يقنس لله ملائكه لممثالس معلت ديك بزح لله معلت يقنس لله እግዚአብሔር لممثال شي ናጾም ጊዜታት معلت ديك ወሰኽ ለله ወይስ يقنس ለله ወሰኽ ለله እዚኦም ልክንመስል ያ ቤተ ክርስቲያን እዚ አቀሚጣ ለላ በخلي ይባላል በቃ ምንም መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ጾሙ ላበለ ለአዘዘ ይሆንና ይነግነው ማንያቱ ምጽዋን መልአካው ባህር ገንዘብ ምግባሪ ለኡ ምምሳሊ ህዝ ጾሙ ለሐደ ክርስቲያን ጾሙ ይተውለ ታይግን ተውሎ ክትጾም ከለኻት ተውሎ ለምን ታይ ዋ ምጽዋሚያ ክርስቲያንያ ጾም ልባል ምናልባት ለይጾም ሰው ተቆይኑ ጾም ተውሎ ለይምልከቶ ነገር ተቆይኑ ጾም ተውሎ ክርስቲያኒ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጾሙ ይሉ ለተናገሩና መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለኝ ለምታይ ምጻን ገንዘብ ክንገብሮ ለግባና ነገር ያ መልአካው ባህር ስለልሆነ መልአካው ባህር ገንዘብ ክንገብር በቃ ግዴታ እዩ ክርስቲያናው ግዴታ እዩ ብድሌትና እንቀበሉ ግዴታ ነው ስለዚህ ታዩ ክትጾሙ ከለኹም ይልል ጾሙ ልብል ነገር ሲልይ በቃ ሐሊፍና በቃ ሐሊፍና ይናኮ ዝደረጃሱ ሐሊፍና ይና እንየው ታይማለቱ ስለለለው ተጾምሱ ክትጾም ከለኹም ይለና ከም ግብዛት ይትኹኑ ጸጉሩም ተቀብኡ ገጽኹም ተሓጸው ናብ እልፍኝ ውስጥ እተው እዝላብለክ እዝዘና ነምልከተው አብ ይህትና ይጾም ናይ ጸሎት ናይ ምጽዋት አንቀጽ ይልና ንጹ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እዚሉ ይልናገርና ለምን ታይ መልአካው ባህር ገንዘብ ክንገብር ስለለለና ክትጾም ከለኹ እንደም ናአዋጅ ጾማት ይምቶም ሐዘን ንገልጾም ለለና ልዕል 200 እንብሎም ለለና እኮ ካወጻዕለስ ክሰብ ክርስጾም ልግብኦ ጊዜ ተሊና ዋዕሉ ጊዜና ዋዕሉ ሰዓት ሓልዩ ክጾም ይግብኦም በይ ጾም እንትን ኮይኑ ልባሃለሉ እስቲ ነስተውዕሎሞ ኣብ ጊዜ ጾም ለሎ መንፈሳዊ ህድአት መንፈሳዊ መረጋጋ ናሰው ሙቁጣብና ጾም ኮጽእ ከሎ ለሎ ግርግር ልቢልና ደስቶ ይና ይነፈልጥ በጣም ማው ይፈላለኝ ነው ባልና አብዮትና ውሽጢ ክንጾም ከለና ሁላትና ለለና ስምዕታ ይልመስ رجع البلائي هدي البلائي صوت تخكل زيهم كلهم يمسطنا وصق كبل كله بيت كريستيان لي ملكتنا خالي نجر لملكتنا اذا ما يقرا حدث ابلخون يكون معلتي طميونا كيطميو معردي طميو همي منالبات همي يكون يخل صقب كله خلل بحاده غيزي عملو يقيري صاي يغيري وحنت وديت ينوري يرجع يدل نوري الخيو ودياو قير يبل ማለት هذي صوم سغاخا ابلعل نفسخا مسلطان يويلنا يوينا انتو اي من نفسخا ابلعل سغاخا مسلطان يويلنا يوينا
ጾም የለይ ማለት ግን ካብ ጾም ወፃ ይብለሉ ጊዜ ግን ምናልባት ስጋናሲ ኣብ ልዕሊ ነፍስና ልክስልጥን ክገብሩ እሱ ስለልኾነ ነፍስና ኣብ ልዕሊ ስጋና ምእንታን ክስልጥን ቤተክርስቲያን ስርዓት ዝሰርያ ማለት እዩ ሕዝለለ ያው ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ለለናሉ ዓብይ ጾም እናተባለ ዝፅዋዕ ወይ ጾም 40 እንብሎ ግዜ ጾም ኢና ለለና ስለዚ ዓብይ ጾም ተባለሉ ምክንያት እንታይ እዩ ካውለ ለምሳት ተሕዘቢልኻ ሓምታ አንተ ወላ በልኸና ነርኻ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክ 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ 50 መዓልቲ እዩ ጾሙ ግን አንሕና ኦርቶዶክሳውያን ለላ ኣብዚ ሕሳዓት 40 ጾምሲ 55 መዓልቲ ኢና ንጾምሞ ብምንታይ ምኽንያት ኢና ንጾም 55 መዓልቲ መድኃኔ ዓለም 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ እዩ ጾሙ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ለነገረና ነገር እዚ እዩ ቅድሚ ተአምራት መፍጻሙ ቅድሚ ትምርቲ መምሃሩ ቅድሚ ኩሉ ነገር ምግባሩ ናይ ሰናይ ነገር ኩሉ መጀመሪት ስለልኾነት ጾም በምጻም ይጀምሩ ስለዚህ ክጾም ከሎ ለለ 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ ይጾም ለምንታይ ተስፋይሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ክርስቶስ ከም ለነገረና አነ ሕግን ነቢያትን ክፍጽም በር ክስዕረ ይመጻኹን ይሉናይ ክርስቶስ ናይ ነቢያት ሕግ ክስዕረ ይኾን ይመጽዩ ክፍጽም ይመጽዩ ስለዚህ አቀድመ ቢሎም ለነበሩ ነቢያት ትርጉም ብለለው መንገዲ 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ ላጾሙ ጸኒሖም እዩ ለአብነት ለአክል ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ከም እንምልከቶ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ ጾሙ 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ ምስ ጾመ ሕገ ኦሪት ተቀቢሉ ወይ 10 ትእዛዛት ተቀቢሉ ተመሳሳሊ መድኃኔ ዓለም 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ ጾሙ 6 ቃላተ ወንጌል ወይም ሕግ ሐዲስ ለህብ አምላክ በመዃኑ እሱ 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ ላጾመ ነግነ ነብይ እግዚአብሔር ኤልያስ 40 መዓልቲ 40 ሌይቲ ጾሙ በሰረገላ እሳት በሐው ሰረገላ በንፋስ ላብ ሰማይ ህምልተነጠቀ هملا أرجع كدوس مسحفنا ينقرنا قدام ينقص معرف 19 قصري شمونتا لا بهره هون خيدوي تمساسالي اسخاتكم ل 4 معلت 4 ليتي تسعيمهم جنة منقص እግዚአብሔር كتورسو يخم لكبلنا ክርስቶስ ነቢያት ለኤልያስ بالصومو قصري معلتي 4 معلت 4 ليتي ጾሙ ንምልከቱ አምታ አንተ ወልገለጽናዩ እዝራ ሱቴል 40 معلت 4 ليتي ጾሙ 40 معلت 4 ليتي مسጾመ مستير تجلس له ቅዱሳት መጽሐፍ ተጽሒፉ 40 معلت 4 ليتي ስኻቱም ለተጾምኩም مستير ግለጸልኩም ልክብል ክርስቶስ 40 معلت ጾሙ ማለት ናይ ነቢያት ምሳሌ ለሆነ ጎይታ እዩ ነቢያት ሆሞ ህምል ጾሙ ስለለ በዚ ቁጽርሱ ጾሙ ንምልከቱ በጣም ብዙ ምሳሌታት ነው በሐጢሩ ግን ዚ አክለና ለጊዜው 40 معلت 40 ليتي እሱ ጾሙ نحنا ግን 55 معلت ንጾመሉ ምክንያት ታዩ ሕቶ ሕዚ ብዙሕ ጉዳይ ኣብዝታት ክልዓል ክእል እዩ ለምሳሌ ክርስቶስ 40 معلت 40 ليتي ክጾም ከሎ كيبلع كيسته يصيم لنا ግን حنا 40 معلت 40 ليتي كيبلعنا كيصومنا عندنا نستل كيبلعنا كيستينا عندنا نصوم لنا مجمره لمنتاي 40 معلت 40 ليتي للسب تايديو 55 بزحو الى حد يسام 15 معلت وسيخوم لنا الى ቤተክርስቲያን 15 معلتي وسيخاتنا ይብል ግን አይ ክርስቶስ እኮሞ كيبلع كيسته እኮ 40 معلت 40 ليتي ጾሙ አይብሊ زام مزحة يلملكتن بي كساب 11 9 ساعات مصامو يكون يلملكت لنገሩ ግን ለምን ታዩ ተተባይሉ ታና መጀመሪያ ካብ ዘወረደ ክሳብ ቅድስ ስለላ ሶሙን ወይ ዘወረደ ይልና ንጹህ አለለና ሶሙን ጾም መርቃን ላተባለት ትጽዋ ሶሙንያ ዝንጉስዩ እና ጎይታ መስቀል ለምትሐዝ ወይም ገንዘብ ለምግባር ላው ክርስቲያን ለክመጽ ለምግባር ለተጋድሎ ነይሩ ለሐዞ ስዋይ ነይሩ ተስዋይ እሱ መሰረት በምግባር ጾም ህርቃል ተሐሳብ ለምግባር ወይም ለምሕሳብ ትጾም ጾምያ ተኻለይቲ ህማማቴልና ንጽዋ መወዳታ ለላ ጾምያ ማለት ድሕሪ ሆሳና ለላ ጾም ማለት ያ በኻሊ ባህላ ዜን ኮጻ ከሏ 40 ኮይነን ነግኔኒና በዋናነት ግን እዚ ገልጸልና ለኽል ነገር ሰናይ ትርጉም ከበና ለኽል ነገር ታዩ ቀዳምና ሰንበት ነው አውሽጥ እዚ ሸሞንተ ቀዳማት ነው ሸሞንተ ሸዋዓተ ሰናብት ነው
ስለዚህ ዜን ክድመራ ከለዋ በጠቅላላ 15 ልኾና ዜን ተወፅን 40 መዓልቲ ይኾንሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ቀዳምና ሰነት ብንጎ ስለንበላ ማለት እዩ 40 ነይሩ ካብናተን ቀዳሚ ሰንበቲ ተደሚረን ለለ ጠቅላላ 55 ይኾንሉ ማለት እዩ ስለዚህ በምክንያት እዚ 55 መዓልቲ ለና ንጽወለለና ሕዚ ለለ ላብ ጾምና አመጋገባ ነተሞ አመጋገባና ሃሚ ክኾን ነይዎ ማለት ጾም ተባሂሉስ ሃምዚ መካሐስቲ ዝመስሉ ምግብታት ነይው ኣብዚ ሕሳዓትና ብስሩኸ ምስ ጾምና ምስ አመጋገባና ከመይ ክኾን ነይዎ ልብል ነገር ቤተክርስቲያን ቀድም ቢላ ሰሪዓቶ ልጸንሐት ስርዓት እዩ ካብና ስጋ ናይ እንስሳት ተዋጽኦ ለኾነ ካብ ጸባ ለመሳሰሉ ጉዳያት ልክንኽልኸል ኢላ ቀዲማ ሰሪዓ ጸኒሐ ምናልባት እዚ ግዜ ሱ حزللو جزء تلقون نيرو كأنه خالي دو مخونة يبلانا. كمي مالت. زمالت تاي مالتيو كنخل خلهم لجبو نجارات كلو يخلو نيرو ميرو. حسابي جلسي وده. أفت زمن السو أبراو عيك في الزمن خوين خات دنجاج زبزللو كدنجاج كلو حزم مثل نبل عمل لنا نسات يوم لنا تفلتوا من نيرة تلقون نيرة من الوقت بيت كرسان. تاي مسيلة كذي كابسيجا بالعلي كابسيجا بالعلي اللي خونه مبلعنا مستني وحزي زوم مستتات زيوم من الوقت شعولا نيروم تلخونه نيروم قال يوم بيت كرسان مخلخلتهم نيرة جلسي وده حسابي مخلخلتهم نيرة لمن داي لنفسنا ليت أقوموا بتعم بزح قدات سلال اللو مالتي هو صوم مدري لسكر ساوت اللي تايتولي يسي صوم مدري مشاتو ملو أمستلو علو تغوينو تايتولي يسي صوم مدري مكراس بالمثل عينة ملكعو كبلع كلو كستا كلو كان ملكاتو كلنا زي بتعمل حزن صوم كونه يخلي زي ساعات حليخا مبلع ساعات حليخا انت المقاري كون يخلي أبوتات وشتللو لما دقنت أيو تتواهلو سجا قويمة لمخاد لأكل لك قويمة سجا لأكل مبلع يوم كول بالخول يوم لساتيو إزاي مالتي سجوم همت أن سجا مبلع سلالد ليا عايلي لك سمعك يخونسي ويملا بالعلم نفس لك سلطن لك يخونس ويلك تعبد لجبر عينة مبلعنا مستك يخونسي قويمة لك تخد لجبر مبلع ز عينته نجار خيد يوم اللي تكمل يرام نحنا بتجلابي توشي حزل بالله لستة نجار من الوقت كابس قالك هذا سوالة لبلسوا نجارات كونوا خلوا يوم حد يوم بتعمل مالتي هو مك حزتك كونوا خلوا يوم إننا إذا تلاقي لما تصبوي مك أكتر تانية ترجموسي تايدنا لنا صوم مالتي معكاب مخلخال نفس خاب العلي سجاخا مثل أن سجاخا كده كم كوجسم مجبار كم بركخ كسلي مجبار أيو ناسهم كتنيا ترجمو كابزو وسائل لجور عينة مبلعات جن صوم كبلنا يخلي نحن خورم له قال هو تيسمع الناس سمعنا يو ولبنا يحضرلنا بدون بجيرو أوره هو أو ملو نيز فيديو أو علنا دقيقي ميديا تجنيوات خليهم ناي حونا نمركورم سلات زنورنا عن حيتك جاهر عمله زخارن استمسجنني هون نايك دسك سان دنجل مريم ملادنا نايك سان ملائكتنا نايك سان زركان بركات رديت جرنت بزيها يفلهم شير لايك سبسكرايب زي جواركم سبسكرايب جوارو سلام أملاخ مشكلاتكم يهون سلام